Adril. Ini nih. Bentar nih. Tar dulu nih, tar nih. Depan dulu nih. Tar. Hah? Iya, sebentar. Adril, ada apa ini? Ayo turun. Turun pelan ya. Turun. Ini pegangan aja. Tan. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Lahirkan
segenap keluarga besar RWJ Audio and Wijaya Jewelry mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri minal aizin wal faizin.
Music, sorry.
Oh, kok jalan dong, belakangnya udah. Biar